आज सोमारो दर सोमारा हांव मातशी संकल्प केला की शॉर्ट सांतू एक वेदाच कलेपणी घालतली. वेद चॅन्टिंग हांव शिकल्या तांतूल कले घालतली आणि एक शिवागल भजन घालतली आणि भगवद्गीतेच एक श्लोक एक्सप्लेन करता कोंकणी, मराठी आणि इंग्लिशान. हें हांव संकल्प केला. एवरीडे सकाळीं 1 घंटा भितर हे 3 बग येतले. शिवागल स्मरण आज घालचें आसा. खंयच घालया म्हण लेकलें म्हाका सडनली गुलवाडी श्रीकर मामागलो उगडास आयलो. आमगेलो तग्गूच पयले मजल्यार राबतालो आनी तो मस्त देवभक्त आशिल्लो, स्वामी भक्त आशिल्लो. दर गुरुवारा तांगेलें सद्गुरू भजन मंडळ म्हणून थंय कॅनरा हावस तावळ हांव काय वचनाशिल्लें, लग्न जावन आयिल्लें मात्र. थंय दर गुरुवार तीं भजन दवरतालीं. वर्सानुवर्स श्रीकर मामा अतिशय स्वामी भक्त आशिल्लो आनी आमगेले सभेच तो चेअरमॅन आशिल्लो. वंतीक घेवच्याक तो स्वता येतालो आनी तावळ आमी कितली वंतीक दितालीं, 1 रुपयो अशी, 10 रुपयो, 1 रुपयो, मस्त वर्सां म्हाका खबर. तो येतालो अगदी सगळे कडेन वचून वंतीक कलेक्ट करतालो. मस्त रिस्पेक्ट दितालें हांव ताका मनान थावन. आनी आमगेलो दोगांगलो वाडदिवस 23 जानेवारीचो. ते ताका हांव दर वाडदिवसाक पांय पडटालीं वचून, पयलीं पांय पडटालीं आनी कड्डेर ताणें वचना फुडें तागेल्या स्मृतीक फोटोक पांय पडता हांव युजली. रेवतीक पांय पडून येता. अशें हो श्रीकर मामा. अशी देवभक्त, स्वामी भक्त लोक आशिल्ली मितीची, मालगड लोक आशिल्ली मितीची. आमगेली ही गुरू परंपरा चलतच आसता. ताजे सांगातीची गुरूंगेल शिश्य परंपराय वर्सानुवर्स चल्ल्या. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक शतकांत, प्रत्येक दशकांत, प्रत्येक 20 वर्सांनी एक अशें मनुष्य येता जो अगदी आर्डंटली स्वामी भक्त आसता. आनी तागेल मिती ते सूर्य कशें की सूर्य आयलो की प्रकाश सगळे कडेन वता. तशें तो एक भक्त एक कॉलनींत आसल्यार मस्त पुरो. तो मस्त भक्त निर्माण करता अशें म्हाका दिसता. आतां आज हें भजन तागेल प्रितीचें हांव ताका अर्पण करता. शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो. शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो. भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो. भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो. शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमो. शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमो. भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो. भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो. शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो. भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो. शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमो. भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो. भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो. शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो. अशी हो आमगेलो श्रीकर मामू. ताजे मीत म्हाका मस्त मदत जाल्या. मस्त म्हळ्यार मस्त मदत जाल्या.
गुरु भक्तीच्या मार्गदर्शनान तूं गुलवाडी फॅमिली गेल मस्त होड आहा तसं मग लायफांत. श्रीकर मामाने मस्त पान म्हजेरी उपकार केले ती. स्वामीजी एक पांता मस्त पांता शिराली मठ वच्चे असल्यार मगल दीव ब्रेनान तूं लेट पेटता म्हणटात पळय. लास्ट मिनीट ते हांव कसलें डिसायड करना, एकदम जिग्गने मना येता वचका म्हणून. आनी पयलीं श्रीकर मामान निमगेलेलो आसता, चंद्रमा तुका वच्चेस वय तिकीट दवरी हांवें बसान. तूं ना मामा म्हाका जायच ना. आनी कड्डेर सगळ्यांनी वतना पळोवन उमेद येता, ना मामा म्हाका वच्चेस. तावळ तोकल करता सांताक्रूज हांगा, ताका जरूर आसता ना दुसरो कोणें असलें सांगता तुका सांगिल मगो तावळ सांगा न्ही तुवें आतां मल्याक ना ती म्हणटात न्हय. ना श्रीकर माम तशें करना. श्रीकर मामाने सांताक्रूज कॉलनीन तूं कॉन्टेक्ट कर न्हू, तांगल बसान जाग आसा की पळोव न्हू, म्हाका थंय पेटोव न्हू, त्या बसान चडू लायली पळय. ती सगळीं म्हणटात तूं थंयची हांगा कशी आयली म्हूण. आयली म्हळ्यार अशीच लेट मिनीट म्हाका श्रीकर मामान सीट काडून दिलें. तशीची मगल चली एक तशीची ती अंधेर राबताली. सांताक्रूज स्वामी आयली तवळी तिका हांगा आयली तवळी जप घेवच्या जाय न्ही तिका काही कारणां शारिरीक कारणां ती. ती म्हणाली मम्मी म्हाकाय जप घेवंचो आसा म्हणून. तरी हांव श्रीकर मामा सांगलें. श्रीकर मामा म्हणालो तुका सगळें लेटच गो तुगेलें हां, माटूंक आयली तवळ कल्ल्याक सांगा न्ही तुवें तिका दिवं येशील न्हय. राबत म्हणालो. आनी ताणें कशकी कोण पण हिकमत कोर न्हू सांताक्रूज सभेन तागेलो गुर्ताच मस्त जाण आशिल्ली म्हूण दिसता. तिचे खातीर तांकां बाकी सगळ्यांक गेल्या कपाळार आठ्या उठल्या की ही दादर सभेची हांगा ते आयल्या म्हणून. कडेन आमी सांगलें ती अंधेर राबता म्हणून हांगा आयल्या म्हणून. अशें करून तशीची आमगेले स्वामी आयले पळय पाट्टारी तावळी तशीची. सगळ्यांनी वची तयारी केली, सगळें केलें. हांव एज युजल बॅक सीट ना म्हाका जायना येवच्याक. सगळें बुक्क जालें हांगा. आनी हांव शिवाजी पार्क भोंवच्या गेले कडेन म्हाका गजानन महाराजांगेले पादुका व्हरचे बस दिसले, बस पार्क केलेले. आनी सगळीं जाणां त्या वीर सावरकर हॉलान तूं एक नमुन्यान गर्दी कोण आरती हे ते करताले. त्यामुळे म्हाका मना विचार आयलो अरे हे गजानन महाराजांक ह्या लोकांनी दोळ्यान पळय न्ही सुद्दां आनी तरी ती इतलें करता ती. आनी मगल दोळ्या इदूर थंय शिराली मठान तो आमगेलो स्वामी येतस नवीन स्वामी ताक वेलकम करूंक म्हाका गती ना हांगान. तूं म्हाका इतलें थाय थप्पड मारलेले वर जालें त्या लोकांक भक्ती पळोवन. हांव आयली आनी पयलीं मजल्यावेल बागेल धाडले श्रीकर मामा. श्रीकर मामा म्हाका शिराली मठ वच्चें सर तुगेल काय ना अशीची म्हणालो. आनी सुशिला काय म्हणाली तूं येवत जाल्यार हांवय येता म्हण, 2 तिकीट जाय आमकां म्हण. ताणें तशी केलें वापस सांताक्रूज बसवाले लागी रिक्वेस्ट करून 2 सीट आमकां दिवय न्ही. आनी आमी तो सोहळ आमकां पळोवचें जालें. कोणा ती श्रीकर मामा ती. ना जाल्यार तिकीट ना म्हणून बसल्यार आमी काय वचनाशिल्ली. त्या वेळार हें नाशिल्लेशें दिसता कसलें कोंकण रेल्वे नाशिल्ली म्हूण दिसता, उगडास ना म्हाका. जाल्यार श्रीकर मामा ती आमकां ती स्वामीजींगेलो पट्टाभिशेक पळोवचें मेळ्ळो. अशी मगेले हांव तूं प्रत्येक एक स्टेप गुलवाडीकारांक गेलें. श्रीकर मामा नंतर चैतन मामाने सूत्र पुरा हातान तूं केन्ना चैतन मामागे लायली तावळी आमगेलो वापस विकास जावचो लागलो. स्वाम्यांनी शिकयली पुरा ताणें शिकून घेवचें, ताणें शोभाक शिकोवचें, शोभान आमकां पुरा बायलांक शिकोवचें. अशें करून आमकां सगळ्यांक पटापट आमकां सगळें घासून पुसून चकचकी केलें पळतालें शोभाने आनी चैतन्यान. आनी हांव माता भक्तीण न्हय मगल मातल्यान एक फुलीश विचारो अपरिपक्व मायंड आसल्यार पळय तशी फुलीश विचार येतात. अपरिपक्व मगले अर्धपक्की पिकील माते कॅस नाही हवं. कॅस पिक्कन आशिल्लें जाल्यार मात्ते भितर बुद्धी. म्हाका दिसतालें माता राणी गेल्यार हांव भक्ती करता आनी हांव शिवा गेले केल्यार कडेन माता राणीक वायट दिसना हांवें. ना 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 हांव माता राणी गेलें मात्र करतलें अशें केलें की मगल मात्यांत विचार आशिल्लो. त्यामुळे ती वतालें हांव तग्गू चैतन शिवपूजन करतालो हाजे शिवरात्रीचे तावळ वतालें हांव. जाल्यार पुजा सामग्री घेवन वचनाशिल्ली. सगळीं जाणां सामुदायीक पूज करतालीं. हांव खुर्चेर बसून स्तोत्र वाचचें. कितकी पान म्हाका चैतन्यान सांगलें तूं इतलें करना पुजा. ना रे हांव हें मात्र वाचतां कसलें म्हणून सांगा न्ही ताका.
एक पान कल जालें म्हाका दिसता मित्रमंडळ हॉलांत ताणें 2 पान मात्र केले कडेर तो कारल करतालो. तर एक शिवरात्रीक कल जाल्लें ताणें आपणागेल पूज मांडयली आनी बाकी सगळ्यांनी आपणागेल पूज मांडून बशिनी जाल्यार ताका शिवलिंगच मेळ्ळी तागेल्या पुजेक दवरचें शिवलिंग ताणें हाडलेलें मेळ्ळीच ताका. कितले शोधलें मेळ्ळी कडेन ताणें अनुश्रीक म्हळें उंच वच आनी सोदून हाडी. थंय आसतलें देवा कुडांत तूं तें घेवन यो. ती वचून तिणें हाडलें. तिणें हाडता म्हणसरी हाका हाने घाल्लेलें शिवलिंग मेळ्ळें. तावळ तो ताका पयलेंच म्हाका म्हणलेलें पाची तूं कल्याक करना म्हणा पूण ना रे हांव हें मात्र वाचता म्हणलेलें न्ही. ताणें तें शिवलिंग म्हाका दाखयलें आनी म्हणलें पाची पळय हें तुजे खातीरच आयलें म्हण दिसता. नाजाल्यार मगल पिशवेंत आसून म्हाका मेळ्ळी कशी तावळी. यो तूं. ना हांव सामान हाडनी. ना आमी दिता तुका सामान यो. अशें म्हणून ताणें मज करून शिवपुजन करयलें आनी तावळ दोन हांव शिवपुजन करतां. नित्य रुपान करना जाल्यार केन्ना करूंक जाता तो करता. शिवागेल भक्ती हांव तावळ जावन सुरू केली. अशी मगल प्रत्येक प्रगती आध्यात्मीक प्रगतीक कारणकार आसा ती गुलवाडीकार. आनी तांकां हांव कल्ल म्हापशे जन्माचें आमगेलें ऋणच की. आनी कोटी कोटी प्रणाम करता. चला तरी मेळया तर नेक्स्ट विडियोन. शिव 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 शिवाय नमो. हर 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 हराय नमो. शिवाय नमो. हराय नमो. हर 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 हराय नमो. हराय नमो. शिवाय नमो. हर 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 हराय नमो. जय शंकर, जय भोलेनाथ.